Grabe na dyan, ladies and gentlemen, in a bit, we are going to meet our one and only Auntie Melay Cantiveros. So before that, everyone, everyone, please, watch this. Ako, Auntie Melay, iandam na ang ibong butang kay hapit na magsugod ang season 3 sa Kuhay Onwan! Wala ko ko ninyo, uy! Uy, kukuyong ko! Uy, sa tawag kay season 3, hindi mo natang tulog ako, Ante. Si Auntie karon, Kuan 3 ha! So, imbis na Kuan Onwan, di ba dapat Kuan 3? Yes, Auntie 2 and Auntie 3 times 3 sa Real Talk na walay char! 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 Kuan Onwan Season 3! Follow me on YouTube and I want the 1, 2, 3 Asawa ni pare, ayaw hilabti, kay walay panati. Picture na sila. Hashtag din lang kayo. Uy, forward ko na lang. Kalma lang, kuya. Pika, uy. Uy, sakit akong tigil. Ito. Okay, kalma lang. Ready na ta? Ladies and gentlemen, Robinson's Galleria, Cebu, let us all welcome the one and the only Auntie Melay Cantiveros! Yay! Maayong pili sa Robinson's Galleria. Uy, ka-sweet man sa mga bata. Uy, naagin sila na inawon diri, Aba. Thank you kaayo sa inyong paghulak. Salamat kaayo. Abin ako, ulimalang ang muad ko nini, Aba. Ubay-ubay po di ay mo. Dagang salamat. Pero kantaho na dahil ako ang first song, whether you like it or not. Music!